Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my sharing session within preparing for job interview in English. And my name is Tony Yunanta. And what we will learn today, the first is mock interview in English to prepare for the real thing. So what is actually mock interview? So mock interview is a simulation of job interview used to coach job applicants for an actual employment interview. Jadi kita hari ini akan belajar bagaimana persiapan wawancara menggunakan bahasa Inggris dengan cara simulasi atau kita bilang mock interview. Ya, jadi ini merupakan sebuah simulasi dari interview kerja yang digunakan untuk melatih pelamar kerja di dalam situasi wawancara ya untuk pekerjaan secara aktual. And then we have the purposes. Lalu kita punya tujuannya di sini. The first purpose is to predict interview questions. Yang pertama adalah untuk memprediksi apa-apa saja yang menjadi pertanyaan di dalam wawancara bahasa Inggris ya. The second one, prepare information to include in the answer. Mempersiapkan informasi yang akan disertakan di dalam jawaban. Tentunya jawaban di setiap pertanyaan wawancara kerja itu harus valid ya. We need to provide a valid answer in order to give correct or appropriate data for our employers later. And then number 3, practice answers to communicate effectively in English by exploring grammar patterns and structures, appropriate terminology and pronunciation. Jadi yang ketiga ini adalah untuk berlatih ya, menjawab dan berkomunikasi secara efektif ya di dalam bahasa Inggris dengan eksplorasi pola-pola gramatika atau tata bahasa, strukturnya, terminologi yang tepat, dan juga pronunciation yang tentunya tepat pula. Seperti itu. Jadi di sini dengan adanya close to native speaker pronunciation, the employer or any employers that you will face within the job interview will regard or consider you to be very proficient in English. And then number 4, polish up an interview etiquette. Jadi untuk menghiasi ya atau memoles value dari applicants ya calon pekerja ya di ranah etiket ya. Jadi apa-apa saja yang harus diperhatikan ketika interview kerja ya. Dari penampilannya, dari sikap duduknya, dari tatap mukanya seperti itu ya. We call it the 4 P's to empowerment ya. Ada 4 prinsip ya, 4 P ya untuk penguatan dalam job interview. Okay, we begin friends. The first one is acts of an interview. The first one is we have the entrance ya. Entrance di sini maksudnya adalah bagaimana kita ya, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku ketika kita masuk di ruang interview ya. And then it is very important. Yes, it is very important. Yeah. The first one, the entrance, it indicates our first impression. Jadi entrance di sini mengindikasikan impresi atau kesan pertama kita kepada calon interviewer ya. So the first one is the entrance, the art of meeting and greetings. Ya, sangat penting untuk berperilaku secara menawan, ya, memiliki kesan yang positif di hadapan calon interviewer. Ya, for example, we have the dialogue like this, friends. Kita langsung saja ke dialognya. Ketika kita masuk, ya, please come in and take a seat. Ya, again, please come in and take a seat. Nah, jadi si pewawancara ini, ya biasanya bagian personal ya, akan mempersilahkan kita dan menyuruh kita duduk. Please come in and take a seat. Lalu apa yang harus kita jawab? Thank you, sir. Atau thank you, madam. Lalu si interviewer akan bertanya kembali, hello, what is your name? Lalu apa yang kita jawab? Ya, good morning, Mr. Ya, atau Mrs. atau Miss atau Professor. Contohnya namanya Smith ya. Jikalau si interviewernya ini namanya adalah Abdullah, jadi good morning Mr. Abdullah. Jikalau namanya ini Mrs. Ayu, jadi good morning Mrs. Ayu, seperti itu ya.
My name is, lalu sebutkan nama kita. For example like this. My name is Tony Yunanto. Nice to meet you. Ya. Atau it's a pleasure to meet you. It is nice. It is pleased to meet you. So it is optional, friends. Jadi bisa dipilih yang mana saja. Whether you answer it with my name is blah blah blah. My name is Tony Yunanto. It's a pleasure to meet you. Atau it's nice to meet you. Atau it's pleased to meet you. Lalu ketika interviewer bertanya kembali, how do you do? Ya, how do you do? Di sini maksudnya adalah menanyakan kabar. Ya, bagaimana kabar kita seperti itu. Ya. How do you do, Mr. Tony? Yeah. How do you do, Mr. Ujang? How do you do, Mr. Subroto? And then our first response is actually, how do you do? Seperti itu. Jadi ketika kita ditanya, how do you do? Jawaban kita adalah, how do you do? Ya, lalu kita bisa memperkenalkan diri. Ya. My name is Tony, seperti itu ya. Hello, nice to meet you too. Thank you for coming. Nah, seperti itu ya. Ketika tadi kita bilang seperti ini, friends. It's a pleasure to meet you. Ya, senang bertemu dengan Anda. Itu adalah jawaban kita ketika kita ditanya what is your name. Lalu ketika sudah ditanya tadi how do you do, kita jawab how do you do. Lalu si interviewer atau pewawancara kemungkinan akan bertanya atau merespon kembali seperti ini. Hello, nice to meet you too. Thank you for coming. Senang bertemu dengan Anda juga. Terima kasih untuk datang. Ya. Lalu apa yang kita jawab? What is our response for that? Thank you for having me. Ya, jadi jawaban kita adalah thank you for having me. Ya, terima kasih sudah mengundang saya seperti itu. Terima kasih sudah mempersilahkan saya. Maksudnya seperti itu. Kemudian interviewer kemungkinan akan bertanya kembali. How are you today? And then of course or certainly we need to respond positively. Tentunya kita harus merespon dengan positif. Walaupun misalnya kita punya masalah, kita ada masalah di keluarga, di jalan, di rumah, dan sebagainya macam. But we need to show our positive attitude. By answering, I'm very well, thank you. And you, ya, saya ulang, I'm very well, thank you. And you, seperti itu ya. Jadi dengan kita bertanya kembali kepada si interviewer atau pewawancara, it shows our politeness, yang menunjukkan kesopanan kita, ya. Kita harus sopan terhadap siapapun, terutama si pewawancara. Lalu interviewer kemungkinan akan menjawab, fine, thanks. Would you like a cup of coffee or something to drink before we begin? Ya, ketika mereka menawarkan apa yang ingin kita minum, ya, sebelum dimulai, ini sebenarnya adalah unsur secara polite, secara sopan. Si interviewer ini beliau menawarkan minum sesuatu kepada kita ya. Ini hanya untuk menunjukkan kesopanan. The best answer is no thank you all the same. I'm fine. No thank you all the same. I'm fine. Ya, sebaiknya kita tidak menerimanya ya. Itu menunjukkan bahwasanya kita memang datang ke situ untuk interview ya. No thank you all the same. I'm fine. Itu jawabannya. Kemungkinan si interviewer ya akan merespon kembali, okay then, let's get started. Maksudnya, ayo kita mulai interviewnya seperti itu ya. Nah di sini I atau E itu interviewer, C itu adalah candidate atau kandidat ya. Lalu yang kedua, the performance, kita akan bahas di sini ya. Tapi sebelumnya kita akan review dulu. So what you need to do when you firstly come? Yes, of course you need to smile. The art of meeting and greetings. Jadi yang pertama kali ketika kita masuk ke dalam ruang interview, show your smile. Kita harus tersenyum seperti ini, ya. We need to show our positive attitude, ya. Dan jangan duduk ketika kita belum dipersilahkan duduk, ya. Ketika the interviewer said, please come in and take a seat. Silakan masuk dan duduk. Nah, baru kita boleh duduk, ya. Dan kita merespon, thank you sir, thank you madam. Ketika kita ditanya, hello, what is your name? Good morning, Mr. Smith, misalnya, my name is Tony Yunanto. It's a pleasure to meet you, atau it is nice to meet you, it is pleased to meet you. Ketika kita ditanya, how do you do? Jawaban kita, how do you do? My name is Tony Yunanto. Ketika kita direspon, hello, nice to meet you too, thank you for coming. Kita harus merespon kembali, thank you for having me. How are you today? Kita jawab, I'm very well. Yeah, again and again, you need to show your positivity, your positive attitude, yeah. When they try to offer us something to drink, for example,
it's best for us to refuse it, like politely refuse it. Kita harus meresponnya dengan no thank you all the same. Ya, ketika kita tawarkan minum. Oke, then let's get started. Oke, kita mulai interviewnya. Oke, selanjutnya nanti kita akan belajar tentang the performance, ya, the core of the interview. Oke, that's all for the first part. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.